अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। फ्यूचर में आने वाली तमाम जॉब से बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आपके साथ कराची की मुख्तलिफ जॉब्स शेयर करेंगे, जिसमें टेक्निकल स्टाफ की जॉब हैं, होटल और रेस्टोरेंट स्टाफ की जॉब्स हैं। इसके अलावा गारमेंट स्टाफ की भी जॉब्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टाफ की भी जॉब्स हैं और इंडस्ट्रियल स्टाफ की भी जॉब्स हैं। इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो चलते हैं अपने जॉब की पहले डिस्क्रिप्शन की जानिब। एक मशहूर रेस्टोरेंट को बारबेक्यू के माहिर कारीगर और बारबेक्यू हेल्पर की फौरी ज़रूरत है। राब्ते के लिए आप इनके नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं 0321 5353 952, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0332 600 3396। बर्गर, चिप्स और कचौरी बनाने वाले तजुर्बाकार कारीगर की ज़रूरत है। FB एरिया का रहायशी हो। इंटरेस्टेड होने की सूरत में आप इनका नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 037080350006। चलते हैं अपनी अगली जॉब की जानिब। डिफेंस फ़ेज़ 2 रॉयल फूड्स के लिए ऑनलाइन सर्विस के लिए खाना बनाने या पका कर देने के लिए फ़ीमेल शेफ़ की ज़रूरत है। सिर्फ डिफेंस के करीबी रहायशी हों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनका नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं आप 030021911029। कराची नफसियाती हॉस्पिटल को तजर्बाकार हेड कुक की ज़रूरत है। 2 साल डिप्लोमा काबिल तरजीह होगा। तनख्वाह 40,000 रुपये माहाना। राब्ते के लिए सैयद खुर्शीद जावेद, जो कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। कराची नफसियाती हॉस्पिटल, नाज़माबाद नंबर 3, कराची। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं और इनका फ़ोन नंबर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PTCL नंबर है, नोट कर लें, 021111760760 या फिर 36708091। इसके अलावा आप इनका ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं jobs@kph.org.pk। चलते हैं अपनी अगली जॉब्स की जानिब। हमारे अदारे को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो एलुमिनियम फॉयल, एलुमिनियम फूड कंटेनर, स्ट्रेच फिल्म, क्लिंग फिल्म, पेपर या PVC टेप के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता हो। इंटरेस्टेड होने की सूरत में आप इनका नंबर नोट कर लें 033571908115। फेडरल B एरिया ब्लॉक 22 में वाक़या फैक्ट्री को शिफ्टों में काम के लिए जनरल इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। तजुर्बाकार उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। इंटरेस्टेड होने की सूरत में आप इनका नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 033331502929। अगली जॉब है व्यूवर्स, एहसनाबाद ममार के इलाके में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने काम के हवाले से दर्ज झैल पोजीशंस दरकार हैं। मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए इनको मुख्तलिफ लोग दरकार हैं। नंबर 1 पे मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर, यानी कि वो इंसान जिसको मोल्डिंग मशीन का काम आता हो, उसकी ज़रूरत है। नंबर 2 पे प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन इंचार्ज की ज़रूरत है, जिसके पास तजर्बा हो FMCG मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कम से कम 7 से 8 साल का। थर्ड नंबर पे इनको HR मैनेजर की ज़रूरत है, जिसके पास तजुर्बा कम से कम 5 से 7 साल का हो। नंबर 4 पे इनको टर्नर लेथ मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है, जिसके पास तजुर्बा कम से कम 3 से 4 साल का हो। नंबर 5 पे इनको ज़रूरत है मेंटेनेंस मैनेजर की, तजुर्बा कम अज़ कम 7 से 8 साल का होना चाहिए। नंबर 6 पे इनको ज़रूरत है स्टोर इंचार्ज की, तजुर्बा कम अज़ कम 4 से 5 साल। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी CV इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है इनका 031820207333। उसके अलावा फ़ोन नंबर है इनका 0213688182। इसके अलावा आप इनका ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल नोट कर लें hr@sscltd.com.pk। चलते हैं अपनी अगली जॉब की जानिब। एक मशहूर लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट कंपनी को तजर्बाकार और मेहनती डीजल मकैनिक की फौरी ज़रूरत है, जो कि डीजल इंजन का काम मुकम्मल तसल्ली बख्श करना जानता हो। शहज़ोर और मज़दा पर काम करने का कम अज़ कम 3 साला और 3S डीलरशिप का तजुर्बा रखता हो। कोरंगी और मुल्हका इलाकों के रहने वालों को तरजीह दी जाएगी। इंटरेस्टेड होने की सूरत में आप इनके नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं 033623710114। इसके अलावा दूसरा नंबर है 033623711191। इसके अलावा आप इनका ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल नोट कर लें hr@ptn.com.pk। ज़रूरत तजर्बाकार AC टेक्नीशियन लेडी डेफरन हस्पताल, जो कि वाक़या है चांद बीबी रोड बमुकाबिल सिविल हस्पताल कराची। इनको मुस्तकिल बुनियाद पर एक तजर्बाकार AC टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो हर किस्म के AC की तनसीब और मुरम्मत का काम जानता हो। तनख्वाह के अलावा दीगर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे आपको। अहले उम्मीदवार दरख्वास्त शनाख्ती कार्ड के साथ दफ्तरी औकात में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तशरीफ़ ला सकते हैं। अतवार वाले दिन आपने नहीं जाना, अपनी दरख्वास्त को अपनी शनाख्ती कार्ड के साथ लेके जाना है आपने। चलते हैं अपनी अगली जॉब की जानिब। लेथ मशीन के कारीगरों की ज़रूरत है। राब्ते के लिए इनका नंबर नोट कर लें 033221833941
اور ایڈریس ہے ان کا گبول ٹاؤن سیکٹر B16 نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا۔ اگلی جاب ہے ویورز لیتھ اینڈ ملنگ مشین کے تجربہ کار کاریگروں اور CAD 2D 3D میکینیکل ڈیزائنر کی ضرورت ہے نارتھ کراچی میں۔ سرجانی کے رہائشی قابل ترجیح ہوں گے۔ انٹرسٹڈ ہونے کی صورت میں ان کا نمبر آپ استعمال کر سکتے ہیں 0315392474۔ اگلی جاب ہے ویورز کورنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک مشہور فوڈ فیکٹری کے جاب کانٹریکٹر کو AC ٹیکنیشین جسے سولر پینل پر کام کرنے کا بھی تجربہ لازمی ہو۔ ڈپلومہ ہولڈر افراد درخواستیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ان کا ای میل نوٹ کر لیں frz.nadeem@gmail.com۔ اس کے علاوہ فون نمبرز ہیں ان کے 031629790001۔ دوسرا نمبر ان کا 0316265125۔ اگلی جاب ہے ویورز شیر شاہ میں واقع ٹیکسٹائل کمپنی کو ماہر اور تجربہ کار پلاسٹک مولڈ ڈائی میکر کی فوری ضرورت ہے۔ انٹرسٹڈ ہونے کی صورت میں آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0321292480۔ سائٹ میں واقع ٹیکسٹائل کمپنی کو آٹوکیڈ پروگرامر، ڈیزائنر یا مکینیکل کی فوری ضرورت ہے۔ 3D میں مہارت، تجربہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ انٹرسٹڈ ہونے کی صورت میں ان کا نمبر نوٹ کر لیں 0313264227۔ نیکسٹ جاب ہے ویورز مشین ٹیکنیشین، تعلیم انٹر یا ڈپلومہ میکینیکل کا یا الیکٹریکل کا ہونا چاہیے۔ فوڈ کی پیکنگ مشین پر میکینیکل کام کا 3 سے 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اپنی CV karachi@gmail.com پہ آپ ان کو اپنی CV میل کر سکتے ہیں۔ ڈیفینس میں ایک فرنچائز کے لیے AC ٹیکنیشین کی فوری ضرورت ہے۔ ذاتی موٹر سائیکل والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ رابطے کے لیے آپ ان کا نمبر استعمال کر سکتے ہیں 0300539377۔ سائٹ ایریا پر واقع کمپنی کو ٹیکنیکل، الیکٹرانکس اور الیکٹرک کام کے لیے تجربہ کار حضرات کی ضرورت ہے۔ اپنی CV آپ ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبرز نوٹ کر لیں ان کے 0311841066۔ دوسرا نمبر ہے ان کا 0312212339۔ ورکشاپ کے لیے لیتھ، ٹرنل فٹر 5 سال تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے۔ رابطے کے لیے آپ ان کا نمبر استعمال کر سکتے ہیں 034582626863۔ لوکیشن سیکٹر B16 گبول ٹاؤن نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کراچی۔ آپ ڈائریکٹ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی جاب ہے ویورز منظور کالونی نزد اقرا یونیورسٹی میں واقع گارمنٹس کمپنی کو مردانہ شلوار قمیض سلائی کے لیے کاریگروں کی ضرورت ہے۔ یہاں ٹھیکے پر رکھے جائیں گے یا پھر تنخواہ پر۔ رہائش موجود ہے۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے نمبر پہ 0317200801 پہ۔ معروف وومن گارمنٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری کے ڈینم ڈپارٹمنٹ کے لیے کم از کم 3 سالہ تجربہ کار فنیشنگ انچارج اور 5 سالہ تجربہ کار کٹنگ انچارج کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی CV ان کو میل کر سکتے ہیں hrwomen@gmail.com پہ۔ فیمیل ٹیلر ڈیزائنر بوتیک کے لیے تجربہ کار بمقام خالد بن ولید روڈ۔ انٹرویو آپ کا لیا جائے گا پیر اور منگل کو۔ سیمپل آپ ساتھ لے کے جائیں گے، ڈیمو بھی ہوگا۔ انٹرسٹڈ ہونے کی صورت میں آپ ان کے نمبرز نوٹ کر لیں 0334300052۔ دوسرا نمبر ہے ان کا 032693929950۔ جی تو ویورز یہ ساری جابس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہوپ سو ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں بے روزگار لوگوں کے ساتھ۔ اور نئے آنے والی جاب کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔